Dobar dan. Očekivao sam veći broj i veću zainteresiranost novinara za ovu utakmicu, ali izgleda da i stanje na tablici ne budi neku veliku pozornost, s obzirom da smo u toj nekoj, ajmo reći, zoni gdje ne možemo niti gore niti dolje. Treća pozicija je osigurana i matematički, tako da taj dio vjerovatno vam nije previše zanimljiv. Međutim, nama je ova utakmica jako bitna, jako zanimljiva. Sutra igramo protiv Širokog i znamo šta znači ta utakmica za navijače, znamo šta znači za cijeli klub i mi moramo jednostavno tako pristupiti toj utakmici. Želio bih da, bez obzira na rezultatski neki ne imperativ, s obzirom da je stanje na tablici tako, međutim, nama sigurno ova pobjeda bi puno značila, znamo koliko znači za naše navijače i zato sam hipermotiviran za ovu utakmicu sutra. Želim da damo maksimum, želim da budemo agresivni, poletni, motorični, opasni, jer ova utakmica je nešto više od utakmice, definitivno, i na takav način pristupamo cijeloj ovoj situaciji ili sutrašnjem danu. Na prethodnim utakmicama naravno da rezultatski smo mi ok, mi smo dobri. U zadnjih 8 utakmica, 6 pobjeda, jedan nerešen, jedan poraz od prvaka borca. Znamo šta nas očekuje, znamo šta navijači žele, znamo šta navijači traže, ali isto tako znamo i mi šta tražimo. Tako da mislim da moramo sutra dati maksimum i svi biti na maksimalnom nivou. Pa i evo, ako ćemo gledati tako, možda bi ovaj tjedan trebao biti neki, s obzirom na taj, opet ponavljam, bodovni saldo, opušteniji i ne bi trebalo biti nikakvog stresa i pritiska, međutim mi radimo kao da nam je zadnje i ovaj tjedan smo iskoristili na poboljšavanju nekih stvari, pogotovo u utakmici protiv Prijedora, gdje smo vidjeli određene stvari koje nam nisu bile dobre i neću skrivati, ne volim kad nam protivnik stvori određeni broj šansi, kao što je to bilo u Prijedoru, i na tome smo radili. A naravno da smo radili na situacijama prema naprijed, gdje moramo biti jednostavno učinkoviti i opasni, i želim da se to pokaže sutra na utakmici, od svakog pojedinca pa do mene samog. Kao što znate, ja ne mogu sutra voditi utakmicu će voditi moji pomoćnici Ivo Milić i Džemo Adilji, u koje apsolutno imam povjerenje i nema potrebe uopće da pričamo o njihovim kvalitetama ili njihovim sposobnostima vođenja utakmice, i ljudi koji imaju iskustvo, koji znaju šta treba raditi, i mislim da neće biti potrebe uopće. Ako bude, bit ćemo na nekoj potencijalnoj konekciji, međutim mislim da tu nema apsolutno nikakve dvojbe da će oni odraditi posao na zavidnom nivou. Evo, pozvao bih i navijače da nam budu podrška svih 90 minuta. Naravno da su utakmice u fazama i da bude i boljih i lošijih trenutaka, međutim tražim od njih i molim ih za strpljenje i molim ih za podršku od prve do 90. minute. Želim naglasiti da ćemo mi dati sve od sebe, da damo od prve do 90. minute svoj maksimum i da tu utakmicu odigramo onako kako spada i da svi nakon toga budemo sretni i zadovoljni. Ima pitanja? Ajde, baš. Italija Šatora Sport 1, evo šefovo nam je otprilike pretpostavio neka pretposljednja preskonferencija, vjerujem da će naravno biti posvećena derbiju. Neko vrijeme ste tu, kad pogledate iza sebe, jeste li zadovoljni? Realno je, ok, znamo da koliko je ostalo do kraja, ali znate šta je ishod prvenstva, šta je ishod kupa, šta je ishod superkupa, kad gledate sezonu kluba, kad gledate svoju sezonu, jeste li zadovoljni učinjenim? I je li to ono što mislite da je uspjeh, pa gledajući prethodnu sezonu?
Odnosno, Pa evo, to je jedna tema o kojoj sam ja htio razgovarati, ali vidim da nije, mislim, ne bih htio da ode fokus sa ove utakmice na nešto drugo. Mislim da će biti i prilike i vremena i nakon ove pres konferencije za priču malo o detaljnoj analizi ove cijele sezone, ali u kratkim crtama možemo naglasiti definitivno, ja kad sam došao mi smo bili 7. na tablici, sad smo 3. stabilni, 6 kola prije kraja osigurali smo Europu, bodovno, mi smo poslije Borca najučinkovitija ekipa po broju golova, što se možda ne bi reklo po nekim situacijama. Bodovno smo jako dobro radili i mislim generalno u nekoj fazi od kad sam ja došao da smo mi smo na drugoj poziciji po broju osvojenih bodova. Tako da mislim sad ulazak u neku detaljnu analizu mislim da ne bi imalo smisla, odvukao bi fokus sa ove utakmice, ali definitivno sigurno da možemo bolje, svi možemo bolje. Od mene trenera, od igrača, od kluba, svi moramo zapet više i zapet bolje da dođemo do onoga što svi traže. To su titule, to su prvenstvo, to su kup, to su jednostavno trofeji. 2019. mislim, 19. ili 19-20. je bilo zadnje prvenstvo osvojeno, ili tako? Tako da to je sve proces, trebamo imati strpljenja, trebamo raditi, trebamo svi upregnuti u jednom smjeru i svi dati više, apsolutno svi. Tako da eto, otišao sam malo od ove utakmice, htio bih da ostanemo na ovoj utakmici, da ostanemo na fokusu, a bit će sigurno vremena za neke detaljnije analize za koje sam apsolutno otvoren, ali ne u pripremi ove utakmice. Tahir Habib, sport. I evo kao kažete, utakmica sa širokim jeste bitna. Imate i zadnju utakmicu u prvenstvu derbi. Međutim, da li je teško motivisati igrače kad se ovo stanje na tabeli zna, kad ne može gore, ne može dole? Da li im je teško neku motivaciju, ne znam kako se nose inače? Pa ako mi trebamo motivaciju za ovu utakmicu, onda smo mi na pogrešnom mjestu. Onda mi nismo za Sarajevo i nismo za ovu priču. S obzirom da znamo šta znači ova utakmica, da je izgubljen život. Izgubljen je život, a život nema cijenu. Tako da tu motivacija apsolutno ne treba, niti uopće smije biti tema. Motivacija za ovakve utakmice ne smije biti tema i nije tema uopće. Tako da mislim da je fokus na samoj utakmici, na izvedbi, a ovaj drugi dio, motivacijski dio, o tome se uopće ne smije niti pomišljati da se razgovara, raspravlja ili motivira. Apsolutno svatko od nas mora imati za ovu utakmicu maksimalnu dozu respekta, motivacije i zahvalnosti da je neko dao život za ovaj klub. I evo još jedno pitanje, da li će možda neki igrači koji su imali manje prilike u prethodnom dijelu prvenstva dobijati možda više prilike, hoćete li miksati, hoćete li probavati neke opcije, možda druge? Do kraja sezone sigurno, do kraja sezone nas očekuju 3 ekstremno bitne utakmice. Široki, znamo šta znači, Veleš, imamo mi tu nekih stvari za rješavati i na kraju derbi. Tako da tu nema prostora za neko opuštenu varijantu, za neke kalkulacije, za bilo šta drugo. Mi imamo problem suspendiranih igrača s obzirom na kartone, imamo problem i 2 žuta kartona, tako da treba tu nešto i razmišljati i gledati. Međutim, apsolutno kalkulacije ne dolaze u obzir u ove 3 utakmice.